Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'univers plus de la physique et la chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la page 29, la mesure de la masse d'un solide. Donc dans cette séance on va utiliser la balance Roberval. Donc je pose une question. Donc, comment utiliser une balance de Roberval? Donc, il y a la balance de Roberval. Donc, la balance, les composantes. Donc, il y a le plateau, le premier plateau, le deuxième, le fluo, le cadran, l'aiguille, l'ibra, les masses marquées. La boîte des masses marquées. Donc, d'abord, la question est comment l'utiliser. Comment va-t-on utiliser la balance? Donc, la balance, كندوزو بزاف ديال les étapes. حنا غادي نحاولوا نحطوا باختصار comme des propositions. Comment va-t-on utiliser la balance? كيفاش غنستعملوا هذا الميزان اللي سميتو ميزان روبرفال. Donc, première des choses, أول حاجة خصنا il faut mettre la balance en équilibre. La balance en équilibre, يعني الإبرة نتاع en équilibre. دونك الإبرة نتاع الميزان خصها تكون فيرتيكال. هذا هو المعنى ديال يعني لي بلاطو سون فيد. هاد لي بلاطو خصهم يكونوا خاويين والإبرة خصها تشد لو سونس فيرتيكال. هذه لا première des choses. Deuxième des choses, placer le corps. Donc داك الجسم اللي بغينا نحسبوا لا ماس نتاعو. Donc le corps dans le premier plateau. Dans le premier plateau. ثم هذه la deuxième étape. La troisième étape. Donc هذه premièrement, deuxièmement, troisièmement. Placer les masses. Donc غادي ناخدو placer des masses marquées. هاد les masses هادو. Les masses marquées jusqu'à ce que l'équilibre rétabli. حتى يرجع l'équilibre اللي بدينا به. دونك بدينا بليكيليبر في الاول فاش درنا ليكيليبر نتاع الميزان فارغ لا بالونس فيد. دابا عاوتاني خصنا نرجعو ليكيليبر سوا ريتابلي. دونك هنا ثم غنقراو شحال عندنا ديال غنقراو الكتله نتاع الجسم اللي كنحسبوا الكتله نتاعو. دونك l'objectif c'est de trouver ou de mesurer la masse ديال le solide. Donc on passe à la réalisation d'une expérience. Observer la balance à vide. Donc c'est une balance à vide, هادو جوج les plateaux. Lorsque les plateaux sont vides, et repérer la position de l'aiguille. Donc هذه هي la position تاع الإبرة وهادو sont vides. Donc إذن هنايا كنقولوا هاد لا بالانس à vide. يعني شنو هي لا بالانس à vide؟ يعني أنه خص الإبرة لي بلاطو سوا فيد وعندنا الإبرة فيرتيكال. دونك هذه هي المقصود ب لا بالانس à vide. يعني هنا كيشرحوا لنا شنو هي لا بالانس à vide. مرة أخرى إلا قلنا لا بالانس à vide c'est-à-dire que les plateaux sont vides ou l'ibra verticale. يعني كاين un équilibre. Placer l'objet à peser au milieu d'un plateau. إذا كنحطوا الجسم اللي بغينا نحسبوا الكتلة نتاعو في واحد البلاطو من لي بلاطو سواء ادروات سواء اغوش لا ميم شوز حيت كاين ايكيليبر فين ما حطيناها مزيان. Donc placer dans l'autre plateau. Donc هذا les masses marquées. إذا كنبداو ناخدو les masses marquées من la boîte des masses marquées en les essayant par ordre décroissant de la plus grande jusque le même équilibre à vide soit rétabli. إذا كنبقاو ناخدو هاد الكتل المعلمة هاد les masses marquées كناخدو الكبيرة ونبداو نقصو غاديين وكنقصو حتى يتحقق داك ليكيليبر اللي كان فاش كانت عندنا
la balance à vide كيرجع l'équilibre. شنو هو l'équilibre؟ يعني لا هذه خصها تكون فيرتيكال. الا كانت الابره لهاد الجهه ولا هاد الجهه دونك il y a pas d'équilibre. دونك هنايا في هاد لو دوكيمون A et B et C شنو شفنا هنا؟ la méthode à suivre pour mesurer une masse d'un solide en utilisant quoi? En utilisant la balance de Roberval. Donc غادي نمشيو دابا la page suivante. Donc la page suivante نحيت فيها la partie التتمه نتاع هاد الشيء اللي بدينا. Donc la première question, comment est la position de l'aiguille de la balance à vide? Donc كيفاش جايه l'aiguille? Donc l'aiguille elle est dans la position verticale. ou là كنقولوا il est dans la position d'équilibre. Donc غادي نقولوا غادي نكتبهم بجوج. il est donc la position de l'aiguille الوضعيه نتاع الابره. l'aiguille est verticale. يعني verticale يعني واقفة. إلا استعملنا الكوس غنلقاو الزاوية قائمة. ou bien كنقولوا l'aiguille à la position ou d'équilibre اللي سميناه l'équilibre à vide. يعني فاش كان الميزان خاوي. l'équilibre à vide. Donc la deuxième question, quelle est la somme des masses marquées utilisées? دابا غادي نمشيو نحسبوا شحال عطاتنا هذاك القياس اللي قسنا. يعني غنحسبوا لي ماس. دونك شحال عندنا؟ عندنا 100 غرام بلس 50 غرام بلس 20 غرام. إذا 170 غرام. 170 غرام. دونك la somme des masses المجموع. la somme c'est المجموع. la somme des masses est 170 grammes. Il a pris un 100 plus 50 plus 20, ça marche. Que représente cette somme pour l'objet? إذن شنو كتمثل هاد la somme هذه؟ Donc c'est la masse. هي الكتلة نتاع هاد l'objet. C'est la masse. C'est la masse de l'objet. اللي كنرمزو ليها ب M. Donc on va terminer par je retiens. La masse de l'objet à peser mis dans l'un des plateaux est égale. إذا الكتلة نتاع واحد الجسم إلا وضعناه في البلاطو نتاع لا بالونس دو روبرفال شنو كتساوي؟ كتساوي لا سوم دي ماس مارك. إذا كتساوي المجموع نتاع الكتل المعلمة اللي حققت لينا ليكيليبر. qu'il faut mettre dans l'autre plateau اللي درناها في البلاطو الثاني pour faire revenir l'aiguille à la position d'équilibre à vide. وهي اللي درناها باش رجعنا الميزان لحالته المتوازنة. دابا الميزان كيكون في حالة توازن خاوي. كنبداو كنريقلو كنحطو لو كور كنبداو نحطو لي كتل المعلمة. اون فوا كيرجع ليكيليبر وكترجع الإبرة فيرتيكال كنحبسو وكنحسبو الكتل المعلمة. إذا هذيك هي داك المجموع ديال الكتل المعلمة ماذا يساوي؟ يساوي لا ماس ديال داك لوكور. دونك هذا بكل اختصار. لا بروشين فوا غادي نشوفو لا بالونس الكترونيك كومون utiliser la balance électronique. Voilà, je vous remercie.